Irra jirtu daawwattootaa fi hordoftoota keenya egaa guyyaa har'aantanaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa qabalee 06 yookiin Duwwaa 6tti argama. Dhaabbanni guddaan dhaabbanni Irkoo Chaaritii Asooseeshiniin bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti har'aantana namoota qaama miidhamtoota akkasumas qaama irrattoota akkasumas sammuu miidhamtoota Irkoon wanni inni godhu deemu namoota kana uffata irraa jijjiiruuf tokkoffaa lammaffaa namoota rifeensa irra guddate rifeensa irraa jiru. Uffata isinirraa jijjiirra qoonqoo silmaan isiniif nyaachifna jettanii nu yaamtanii nuti asitti argamneef isinuma kana sappoortii godhuu fi bakka hundatti rabbi isin biraa dhaabbatenna rakkina nuti rakkanne rabbi isin hin garsiisin jenna waan nu naataniif rabbi isiniif haa na'u jenna. Mee dhaabbataan galatachumaan galatoonfadha rabbi isin haa jiraachisu hundaan jiruu jalaalam jiruu khayrii qabu. Akkataa gargaartee sintuq irra kinni hoggaaniin dubbadhu awwaa'ee keeysani waan hin ja'uun beeku gammachuudhaaf ani harkaan na hollataa naan taa'u qalamni garaa qabbanaawee sin oowwi garaani isin hin jaaladhaa wallaahi duraani daran addabaltee jaalalli teeysani gammachuu hannuuf dabaltani isin haa jaalatu rabbiin ol tahaanii isa dandayaa akkataa gargaartee sintuq irra kinni hoggaaniin dubbadhu awwaa'ee keeysani waan hin ja'uun beeku gammachuudhaaf ani harkaan na hollataa naan taa'u qalamni garaa qabbanaawee sin oowwi garaani isin hin jaaladhaa wallaahi duraani daran addabaltee jaalalli teeysani gammachuu hannuuf dabaltani isin haa jaalatu rabbiin ol tahaanii isa dandayaa akkataa gargaartee sintuq irra kinni hoggaaniin dubbadhu awwaa'ee keeysani waan hin ja'uun beeku gammachuudhaaf ani harkaan na hollataa naan taa'u qalamni garaa qabbanaawee sin oowwi garaani isin hin jaaladhaa wallaahi duraani daran addabaltee jaalalli teeysani gammachuu hannuuf dabaltani isin haa jaalatu rabbiin ol tahaanii isa dandayaani.